নমস্কার, ট্রাইব টিভির পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। দেশ তথা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো নিয়ে আমি সুপর্ণা হাজির। সরাসরি চোখ রাখবো আজকের খবরে। বেগুসরাইয়ের বখরির বাসিন্দা সাংবাদিক সুভাষ কুমার হত্যার মামলায় অভিযুক্তদের বাড়ি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। দুই অভিযুক্তের বাড়িতে পুলিশের বাজেয়াপ্ত অভিযানে ঘটনাটি পুরো এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। রবিবার অর্থাৎ আজ অভিযুক্তদের বাড়িতে পুলিশ বুলডোজার চালাবে বলেও জানা যায়। অবশেষে অভিযুক্তদের একজন মাঝপথে আত্মসমর্পণ করায় তাদের বাড়ির সংযুক্তি বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য এলাকায়। परिहारा ओपी में जो है 162 कांड दर्ज किया गया था। उसी कार्रवाई के अंतर्गत जो है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार और वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार हम लोग को कुर्की का मिला था, जिसमें हम लोगों ने परसों जो है इश्तेहार का तामला कराया था और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था सरेंडर करने के लिए। लेकिन संयोग से वो लोग अभी सरेंडर नहीं कर पाए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कुर्की का यहाँ का दबाव हम लोग का काम जो है गिरफ्तारी ही हम लोग का फाइनल अल्टीमेट है। ये अनुसंधान का पार्ट है। पुलिस का दबिश बनाने का ये तरीका है, वही हम लोग होना चाहिए। जैसे कि अब कुर्की उसी के लिए बनाया गया है, खौफ पैदा करने के लिए। सुभाष की हत्या को लेकर जीबी कॉलेज से समाहरणालय तक शांति मार्च निकाला गया। उसमें जिले भर के पत्रकारों के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, अध्यक्ष, पूर्व विधायक ये लोग आए, शिक्षक, अधिवक्ता सभी ने भाग लिया और हम लोगों ने डीएम को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पीड़ित परिवार को नौकरी देने, मुआवजा देने, फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाने और शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी मांग हम लोगों ने रखी। डीएम ने कहा कि हम गिरफ्तारी को लेकर पहल करेंगे। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाने का भी आश्वासन दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि मृतक सुभाष के बहन को हम किसी न किसी विभाग में किसी पद पर एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। इसी के विरोध में आज बेगूसराय जिला पत्रकार संघ के बैनर तले विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, विभिन्न संघ संगठनों के कार्यकर्ताओं, समाजसेवी, बुद्धिजीवियों के साथ जीडी कॉलेज से डीएम ऑफिस तक एक शांति मार्च निकाला गया और उसके बाद मृतक सुभाष कुमार के मां और बहन के साथ जिला पत्रकार संघ के प्रतिनिधि मंडल डीएम रोशन कुशवाहा को एक ज्ञापन सौंपा। और हम लोगों की सीधी मांग है कि जो जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए, पीड़ित परिवार को 20 लाख मुआवजा दिया जाए, पीड़ित जो मृतक सुभाष कुमार हैं उसकी बहन को सरकारी नौकरी देने की मांग हम लोगों ने डीएम साहब के पास रखा। डीएम ने भी पूरे पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों की बात सुनी और उचित आश्वासन दिया है कि जो भी संभव होगा वह किया जाएगा और बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दिलवाने की। শুক্রবার এবং শনিবার উত্তর পূর্ব ব্রাজিলে ভারী বৃষ্টিপাতের মধ্যে ভূমিধসে অন্তত কমপক্ষে ৩৫ জন মারা গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। আটলান্টিক উপকূলে দুটি বড় শহরে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হওয়ায় যার জেরে নদীতে বন্যার সৃষ্টি হয়। তারপরে ঘটে ভূমিধসের ঘটনা। চোখ রাখবো পরবর্তী খবরে। বিহার সরকার জামুই জেলায় দেশের বৃহত্তম সোনার রিজার্ভ অনুসন্ধানের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শনিবার একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সমীক্ষা অনুসারে জামুই জেলায় 37.6 টন খনিজ সমৃদ্ধ আকরিক সহ প্রায় 222.88 মিলিয়ন টন সোনার মজুদ রয়েছে। সিয়াচেন যাওয়া শুক্রবার লাদাখের শিয়ক নদীতে ২৬ জন সেনা ভর্তি একটি বাস নদীতে উল্টে নিহত ৭ জওয়ানের মধ্যে একজন এ রাজ্যেরই। গতকাল এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরের বাপ্পাদিত্য খুটিয়া।
ল্যান্স নায়ক বাপ্পাদিত্য রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র সন্তানকে। শহীদ ওই সেনা জওয়ানের নিথর দেহ অবশেষে এসে পৌঁছেছে তার বাড়িতে। এই ঘটনায় শোকে কাতর খড়গপুরের সেনা জওয়ানের পরিবার। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাজারের ভেতরে ঢুকলো একটি ডাম্পার। দুর্ঘটনায় এক শিশু সহ মৃত 4 জন, আহত বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থানার মারুগঞ্জ পাকুড়তলা বাজার এলাকায়। খবরের ঘটনাস্থলে আসেন তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ সহ জেলার পুলিশের আধিকারিকরা। কি হয়েছিল আজকে? আজকে খাওয়া দাওয়ার পরে দোকান নিয়ে আসছে, দোকান কেবলই দিচ্ছিল তখন গাড়িটা এসে ওই পাশ থেকে এমনভাবে ঢুকছে এই সাইডে। ঢোকার পরে ওইখানে একজন মারছে, তারপরে এখানে দুইজনকে মাইরা গাড়িটা এখানে এসে দাঁড়াইছে। তোমার দাদু এখন কি অবস্থায় আছে? দাদু মারা গেছে, এই স্পট ডেট। কি নাম দাদু? বাসুপুর। এখনকার মতো এই পর্যন্তই। অন্যান্য খবরের জন্য সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন ট্রাইব টিভি। নমস্কার।